Bonjour mes amis, j'espère que tout va bien. Alors bienvenue sur cette vidéo. Nous allons voir la page 75 à Safha 75 sur le livre Mes apprentissages en français du 4e année d'enseignement primaire للمستوى الرابع من التعليم الابتدائي الطبعة الجديدة طبعة 2021. Sur cette page, il y a la leçon de la conjugaison, les verbes du deuxième groupe au présent de l'indicatif. الأفعال ديال يعني المجموعة الثانية les verbes qui se terminent par IR. On va conjuguer les verbes qui se terminent par ER au présent de l'indicatif. S'inscrit dans la 3e unité, les loisirs, al-hiwayat. L'objectif de la leçon, c'est de savoir conjuguer les verbes usuels du deuxième groupe au présent de l'indicatif. يعني أصرف الأفعال يعني الأusuel c'est-à-dire الأكثر استعمالا يعني التي تنتمي للمجموعة الثانية اللي كتسالي ب ER في الآخر et qui fait et qui font et sont avec nous. إلا صرفناهم كيديروا ديك et sont par exemple finir finissant etc. au présent de l'indicatif. غنصرفوهم في الحاضر le présent de l'indicatif. On va commencer par ce que je sais ما أعرفه. La première question souligne les verbes dans ces phrases. إذا غنسطوا على الأفعال في هاد الجمل et dans leur infinitif وغنعطيو l'infinitif ديالهم c'est-à-dire le verbe non conjugué الفعل ما مصرفش. À quel temps sont-ils conjugués? نشوفوا يعني فاش من زمان مصرفين. Alors Slimane lance c'est le verbe lancer. Fort le ballon. Qui rentre dans le filet rentre. L'équipe de Slimane gagne. lance يعني ضرب الكرة. هنايا rentre dans la filet يعني دخلت في المرمى. l'équipe de Slimane gagne يعني فريق سليمان ربح. اذا هنايا غادي نعطيو الانفينيتيف ديال هاد لي فيرب يعني الافعال ما مصرفينش. lance هنا عندنا لو فيرب lancer avec er. rentre هنا عندنا لو فيرب rentrer avec er. هنايا gagne عندنا لو فيرب gagner également avec er. إلا لاحظنا عندنا er نشوفوا لي تيرمينيزون اللي تزاد ليهم. هنا عندنا تزادت ليه هنا هنا alors ce sont des verbes du premier groupe. هنايا leur infinitif à quel temps sont-ils conjugués? هنايا ils sont conjugués au présent. Ce sont des verbes du premier groupe au présent. مصرفين في le présent de l'indicatif. Au présent de l'indicatif. Au présent de l'indicatif. Deuxièmement, entoure les verbes du deuxième groupe. إذن غادي نحيطوا على الأفعال ديال deuxième groupe باش كنعرفوا les verbes du deuxième groupe, c'est-à-dire les verbes qui se terminent par IR. Alors عندنا finir. Et on a aller, finir, mettre, marcher, rougir, saisir. Alors on a saisir, partir واخا في IR ولكن كينتمي للافعال ديال troisième groupe. ما كنقولوش partissant كنقولوا partiront الا بغينا نصرفوها مع نو. alors هنايا عندنا applaudir applaudissant. هنايا مزيانه applaudir. نمر إلى الفقرة الموالية. je réfléchis et je manipule. نقراو النص ونجاوب على les questions. alors au bout d'un moment le coureur cycliste surgit en tête du peloton. Ses adversaires ralentissent à son passage. À la fin de la course, les spectateurs applaudissent le vainqueur qui franchit seul la ligne d'arrivée. La troisième question, trouve l'infinitif du verbe conjugué. Et à quel groupe appartient-il? Alors, à quel groupe appartient-il?
إذن هنايا غادي أولا غادي نسطرو على الأفعال اللي عندنا في هاد الفقرة هادي. ألوغ عندنا surgit, ralentit, ralentissent et applaudissent, franchit. Alors نبداو ب le verbe surgit. دا مصرف هنا l'infinitif ديالو هو surgir. Le deuxième verbe ralentissent avec ENT, l'infinitif ديالو هو ralentir avec ER. هنايا عندنا applaudissent, applaudissent. إذن عندنا l'infinitif ديالو هي applaudir. Et on a le verbe franchi. عندنا l'infinitif ديالو هو franchir avec IR à la fin. Alors, à quel groupe appartient-il? Ce sont des verbes du deuxième groupe. Alors, الأفعال كلهم ديال deuxième groupe. باش عرفنا il se termine par IR. فيهم IR في الآخر. Question suivante. La question numéro 4. À quel temps sont-ils conjugués? فاش من زمان مصرفين. إذا هنا غنكتبوا ils sont conjugués au présent de l'indicatif. إذا غنكتبوا elles sont conjuguées. Elles sont conjuguées au présent de l'indicatif. La question suivante. Souligne les terminaisons de ces verbes. Que remarques-tu? يعني هنا غادي يعني ندوروا على les terminaisons اللي عندنا. هنا عندنا IT, ISSENS, I2SENS, I2SENS, pardon, ENT, I2SENT, IT. Alors, que remarques-tu? Alors, هنا غنكتبوا je remarque que les verbes se terminent par IT. Bien, نكتبوا هنا on remarque, pardon. On remarque que ces verbes se terminent par. إذا كيساليو يا إما IT ou bien I2S ENT. الفقرة الموالية ce que j'ai appris ما تعلمته. La question numéro 6. Complète la règle avec IR enlevé ajouté de deuxième groupe. Alors les verbes qui se terminent par IR à l'infinitif et par ils sont à la première personne du pluriel sont des verbes du deuxième groupe. Ce sont des verbes du deuxième groupe. إذا هذا هو الشرط اللي خصو يكون في الأفعال اللي كيساليو ب إي إر. خصهم يكون عندهم هاد ils sont مع nous. Par exemple, nous finissons. إذا هنايا ou bien nous applaudissons etc. كاين بعض الأفعال اللي كيساليو ب إي إر ولكن ما عندهمش هاد الشرط. إلا بغينا نصرفوهم مع nous ما كيعطيوناش ils sont. Ce sont des verbes du troisième groupe. هادوك الأفعال واخا فيهم اي ار وما فيهمش هذا الشرط يعني كيمشيو للافعال ديال الترويزيام جروب. pour conjuguer un verbe du deuxième groupe au présent de l'indicatif باش نصرفوا واحد الفعل يعني ديال المجموعه الثانيه في لو بريزون il faut
هنايا il faut enlever نحيدو هاد IR il faut enlever هو الأول il faut enlever IR et ajouter نضيفو les terminaisons نضيفو les terminaisons هما IS IS IT I2S ONS I2S EZ I2S ENT. ننتقل الآن إلى الفقرة الموالية. Je vérifie ميزاكي أتحقق من تعلماتي. La question numéro 7. Relie chaque pronom au verbe conjugué qui lui correspond. إذا هنا عندنا elle avec s هذه هي هم. هنايا nous هي نحن. tu هي أنت. مع elle avec s كنزيدو I2S ENT. مع nous كنزيدو I2S ONS. مع tu كنزيدو IS. نمشيو دابا la question numéro 8. Complète les phrases avec franchi IS, finissant I2S ONS, applaudissent حيت هاد ENT ما كتنطقش applaudissent I2S ENT, réussi avec IT. نو بالنسبه لنو هذا الضمير كنزيدو معاه I2S ONS. اذا هنايا هذا الفعل نو فينيسون لا ليكتور دو ليفر اتممنا قراءه الكتاب. نو لو فيرب فينيغ حيدنا لي IR وغنزيدو لي تيرمينيزون ils sont. il هو اذا هنايا مع il كنزيدو IT. إذن il réussit. إذن عندنا لو فيرب réussir. غنحيدو IR وغنزيدو IT. هنايا عندنا 2S. لو فيرب réussi غنحيدو IR وغنزيدو IT بلاصتها. les spectateurs. هنايا لو vainqueur. alors les spectateurs يعني هادو هم الضمير اللي كيعودوا عليهم هو elle avec s. elle avec s كنزيدو مع I2S ENT. alors هنايا عندنا I2S ENT applaudissent. alors غنكتبو applaudissent. عندنا لو فيرب applaudir غنحيدو ليه ER وغنزيدو ليه I2S ENT. et la dernière phrase je. إذن مع je أنا كنزيدو ES. عندنا franchi avec ES. إذا لو فيرب franchir إذا نكتبو franchi غنحيدو ER ونزيدو ES. franchi avec ES. l'obstacle sans difficulté. هنا غنخدمو جماعة واحد المثال. si le verbe finir il se termine par IR. alors c'est un verbe du deuxième groupe. إذن أول حاجة هي كنديرو الضمائر اللي كيكونوا عندنا. إذن عندنا je les pronoms je tu أنا أنت elle هو elle avec deux L E هي وكنديرو حتى هاد on. et on a nous نحن vous هي أنتم وعندنا elle avec s هم elle avec deux L E S هن. إذا إلا بغينا نصرفوا هاد لو فيرب هذا غنحيدو il faut éliminer IR ولا il faut enlever. خصنا نحيدو IR نكتبو غير le verbe sans IR. إذن ضروري نحيدو IR عاد باش نزيدو لي تيرمينيزون. إذا دابا غادي نزيدو لي تيرمينيزون. إذا مع جو كنزيدو IS. مع tu كنزيدو IS. مع elle كنزيدو IT. مع nous كنزيدو I sont. مع vous كنزيدو IC. مع il avec s كنزيدو is avec ENT. إذن غنقولو je finis tu finis il finit
nous finissons, vous finissez, ils finissent. الوغ هنايا هاد نو فينيسون الافعال اللي كيساليو باي ار وما كيديروش لينا هاد ايسون معانو اللي اللي نبغي نصرفوهم معانو وما كنلقاوش هاد ايسون فينيسون اذا الوغ سو ني با ان فيرب دو دوزيام جروب. هذاك الفعل ماشي ديال دوزيام جروب واخا فيه اي ار، هذاك سي ان فيرب دو تروازيام جروب. الوغ الافعال ديال دوزيام جروب خصهم ضروري يساليو باي ار ويديروا لنا هاد ايسون معانو الا بغينا نصرفوهم معانو نسمعوا هاد ايسون ونكتبوها ايغالمون.